Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Tamne misterije. Danas vas vodimo pravo u srce hladnog rata. Godina je 1971. Svet je podeljen na dva nepremostiva bloka, a napetost između istoka i zapada može se seći nožem. U takvoj naelektrisanoj atmosferi, u prestonicu Sjedinjenih Američkih Država, Washington, sleće avion sa državnikom iz jedne relativno male države sa Balkana. Njegovo ime je Josip Broz Tito. Ono što će se odigrati u narednim satima unutar strogo čuvanih zidina Bele kuće ostaće zabeleženo kao jedan od najsmelijih diplomatskih i, možemo slobodno reći, mangupskih poteza u modernoj političkoj istoriji. Doček koji je američki predsjednik Richard Nixon priredio jugoslovenskom maršalu bio je spektakularan, rezervisan isključivo za najuticajnije lidere planete. Zašto bi vođa najmoćnije kapitalističke sile sveta ukazao takvu čast jednom komunističkom lideru? Odgovor leži u Titovoj jedinstvenoj poziciji. On nije bio ničija marioneta. Vešto balansirajući na oštrici noža između Vašingtona i Moskve, Tito je svoju državu pozicionirao kao ključnog igrača na globalnoj šahovskoj tabli. Kao lider pokreta nesvrstanih bio je glas takozvanog trećeg sveta. Nixon je znao da pred sobom nema običnog političara, već istorijsku figuru. Ipak, ni sam predsjednik Amerike nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi kada se teška vrata ovalnog kabineta zatvore i počnu zvanični razgovori. U to vreme Bela kuća je imala izuzetno stroga pravila. Jedno od najpoznatijih ticalo se pušenja. Zbog bezbednosti, strogog protokola, ali i ličnih afiniteta američkog predsjednika, pušenje u prostorijama gde su se odvijali zvanični sastanci bilo je apsolutno i najstrožije zabranjeno. Svi svetski zvaničnici, bez izuzetka, poštovali su ovaj protokol. Svi, osim njega. Usred razgovora, dok je u sobi vladala maksimalna diplomatska ozbiljnost, Tito je potpuno smireno, sa džepnim nožićem odsekao vrh svog omiljenog tompusa, prineo šibicu i nonšalantno ga zapalio. Oblak gustog dima ispunio je prostoriju. Da situacija bude još šokantnija, tompus koji je Tito pušio nije bio bilo kakav. Bila je to najkvalitetnija kubanska cigara, lični poklon od Fidela Castra, arhineprijatelja Amerike na zapadnoj hemisferi. Zamislite tu neverovatnu scenu. Lider jedne balkanske države sedi u centru američke moći, puši cigaru koju mu je poklonio čovek kojeg CIA godinama bezuspešno pokušava da likvidira i hladnokrvno prkosi najstrožijim pravilima Bele kuće. Richard Nixon, potpuno zatečen ovom demonstracijom opuštenosti i moći, napravio je pauzu. Istorijski izvori i svedoci tvrde da je Nixon u blagom šoku tiho napomenuo: "Gospodine predsjedniče, mi u Beloj kući ne pušimo." Tito ga je pogledao, povukao još jedan dug dim, osmehnuo se i hladnokrvno odgovorio: "Blago vama." Fasciniran harizmom i neospornim autoritetom svog gosta, Nixon do kraja sastanka više nije progovorio ni reč o tome. Psihološka bitka je u tom trenutku bila dobijena. Ovaj naizgled mali gest bio je mnogo više od pukog kršenja pravila. Bila je to brutalno jasna poruka svetu. Mi razgovaramo sa svima na ravnoj nozi i ne povinujemo se tuđim pravilima, pa makar to bio i američki predsjednik u svojoj sopstvenoj kući. Taj gusti dim kubanske cigare u Vašingtonu postao je legenda, simbol diplomatske genijalnosti i vremena kada je glas sa Balkana mogao da utiša globalne gigante. Šta vi mislite o ovom istorijskom trenutku? Da li je ovo bio briljantan diplomatski potez ili čista arogancija? Pišite nam vaše mišljenje dole u komentarima. Proleće 1944. godine. Adolf Hitler je besan. Jugoslovenski pokret otpora, predvođen Josipom Brozom Titom, postao je nerešiva enigma za Treći rajh. Dok se saveznici spremaju za iskrcavanje u Normandiji, Führer donosi radikalnu odluku. Tito mora biti eliminisan. Zadatak je poveren najelitnijoj jedinici koju je Nemačka imala, 500 SS padobranskom lovačkom bataljonu. Operacija je dobila šifrovano ime Konjićev skok. Plan je bio jednostavan, ali brutalan. Padobranski desant direktno na štab u Drvaru, usred bela dana na sam Titov rođendan.
25. maj 1944. godine. Jutro u Drvaru delovalo je mirno, sve dok nebo nije prekrilo stotine padobranaca jedrilica. Nemci su računali na faktor iznenađenja. Elitni SS-ovci pod komandom Ota Skorcenija spuštali su se pravo na grad, pucajući na sve što se kreće. Cilj je bio jasan, zgrada u kojoj se nalazi vrhovni štab. Ali Tito nije bio u gradu. Nalazio se u pećini iznad Drvara, zaštićen samo malobrojnom pratnjom i pratećim bataljonom, koji je bio spreman da pogine do posljednjeg čoveka. Dok su se u podnožju pećine vodile krvave borbe prsa u prsa, Nemci su polako stezali obruč. Padobranci su bili na samo nekoliko desetina metara od ulaza u pećinu. Situacija je bila kritična. Unutar pećine Tito i njegovi najbliži saradnici donose sudbonosnu odluku. Dok su partizani telima pravili živi zid na ulazu, Tito se pod kišom metaka uz pomoć konopaca spuštao kroz jedan uski, skriveni otvor u steni koji je vodio ka koritu reke Unac. Bio je to beg za dlaku. Samo nekoliko minuta kasnije nemački vojnici su upali u praznu pećinu. Operacija Konićev skok bila je posljednji veliki nemački pokušaj da se jednim udarcem obezglavi jugoslovenski otpor. Neuspeh elite SS-a kod Drvara bio je jasan znak da se ratna sreća definitivno okrenula. Da su tog dana ulovili vrhovnog komandanta, istorija Balkana, ali i cele Evrope danas bi izgledala potpuno drugačije. Drvar je ostao simbol prkosa i sreće koja prati hrabre. Šta vi mislite? Da li je Tito imao insajdersku informaciju o desantu ili je njegov beg bio čista intuicija? Ostavite vaš komentar, a ako želite još ovakvih priča iz mračnih hodnika istorije, zapratite Tamne misterije. U srcu Bosne i Hercegovine, ispod masiva planine Prenj, decenijama je spavala tajna vredna milijarde dolara. Dok su građani Jugoslavije živjeli svoje svakodnevne živote, duboko u utrobi zemlje stotine radnika su pod zakletvom ćutanja gradile čudovište od betona i čelika. Danas ulazimo u objekat D0, poznatiji kao ARK, atomsko sklonište, koje je trebalo da bude posljednja linija odbrane Josipa Broza Tita i jugoslovenskog vrha u slučaju nuklearnog smaka sveta. Izgradnja je počela 1953. godine, u jeku paranoje od nuklearnog rata između istoka i zapada. Punih 26 godina, sve do 1979. planina je gutala hiljade tona materijala. Sve je rađeno u apsolutnoj tajnosti. Radnici su dovoženi sa povezima preko očiju, a niko izvan najužeg kruga oko Tita nije smeo da zna šta se gradi iza fasade 3 obične kuće pored reke Neretve. Cena? Neverovatnih 4 milijarde i 600 miliona tadašnjih dolara. Danas ta cifra bi prelazila 15 milijardi. To je bila treća najskuplja investicija u istoriji Jugoslavije, odmah nakon podzemnog aerodroma Željava i luke Lora. Kada zakoračite unutra, ulazite u vremensku kapsulu. Bunker se prostire na 6500 kvadratnih metara i doseže dubinu od skoro 300 metara ispod površine. Dizajniran je da izdrži direktan nuklearni udar jačine 25 kilotona, što je mnogo više od bombe bačene na Hirošimu. Ovde je sve bilo spremno za život 350 odabranih ljudi koji bi mogli da prežive 6 meseci bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom. Tu su spavaonice, konferencijske sale, predsjednički blok sa luksuznim nameštajem za Tita i Jovankom, pa čak i sopstveni sistemi za filtriranje vazduha i vode. Sve je i danas u radnom stanju. Čak i crveni telefoni koji kao da čekaju poziv koji nikada nije stigao. Brioni, privatni raj Josipa Broza Tita. Ostrvlje gde su se krojile sudbine naroda, ali i mesto gde je svetski jet set dolazio na poklonjenje maršalu. Ipak, jedna poseta iz avgusta 1971. godine ostala je upisana u istoriju kao najglamuroznije od svih. Na tlo Jugoslavije kročio je najpoznatiji par tog vremena, Elizabeth Taylor i Richard Barton. Danas istražujemo šta se zaista dešavalo tokom onih nekoliko dana kada je Hollywood okupirao rezidenciju na Jadranu. Razlog njihovog dolaska bio je grandiozan filmski projekat – Sutjeska. Richard Barton, tada jedan od najvećih glumaca na planeti, dobio je zadatak da glumi samog Tita.
To nije bio samo glumački izazov, već i politički zadatak najvišeg reda. Barton je bio fasciniran maršalom, ali i nervozan. Kako verno prikazati čoveka koji mu upravo nudi viski i tompus u svojoj letnjoj vili? Dok je Barton učio Titove pokrete, Elizabeth Taylor je uživala u luksuzu koji je prema njenim rečima parirao onom na najbogatijim evropskim dvorovima. Dnevnici Richarda Bartona kasnije su otkrili zanimljive detalje. On je Tita opisao kao iznenađujuće običnog čoveka koji voli da priča viceve, ali i kao lidera sa čeličnim prisustvom. Ipak, Barton nije bio oduševljen svime. Žalio se na dugačke protokolarne večere i Titovu sklonost da satima priča o ratnim podvizima. S druge strane, Elizabeth Taylor i Jovanka Broz su razvile neobičan odnos. Dok je Liz blistala u svojim čuvenim dijamantima, Jovanka joj je parirala dostojanstvom i elegancijom. Pričalo se da je Elizabeth bila očarana prirodnim lepotama ostrva, ali i količinom pažnje koju su dobijali, od ličnih kuvara do privatnih tura Titovim Mercedesom kabrioletom. Postoje anegdote da je Barton bio pomalo ljubomoran na pažnju koju je Tito poklanjao Elizabeth. Maršal je kao osvedočeni šarmer znao kako da ugosti hollywoodsku divu. Poklanjao joj je najfinija vina i voće sa ostrva, dok je sa Bartonom vodio muške razgovore o istoriji i oružju. Ipak, iza te fasade glamura, Barton je u svojim zapisima ostao kritičan, nazivajući luksuz na Brionima malo preteranim za jednu socijalističku zemlju. Ali pred kamerama sve je delovalo savršeno. Bio je to vrhunac jugoslovenske meke moći. Godina je 1948. Evropa se tek oporavlja od ruševina Drugog svjetskog rata, a nad istočnim blokom nadvila se gvozdena pesnica Josipa Visarionovića Staljina. Njegova reč bila je zakon, a neposlušnost se plaćala životom. Ipak, jedan čovek se usudio da mu kaže istorijsko ne. Josip Broz Tito odbio je da Jugoslaviju pretvori u još jedan sovjetski satelit. Za Staljina ovo nije bila samo politička neposlušnost. Bila je to lična uvreda i neoprostiva izdaja. Kazna je morala biti brza, brutalna i konačna. Naređena je likvidacija. Moskva je pokrenula svu moć svog zloglasnog tajnog aparata. Agenti sovjetskog NKVD-a, prerušeni u diplomate, turiste i prebeglice, slivali su se u Beograd sa samo jednim ciljem – ubiti Tita. Pokušaji su se nizali jedan za drugim. Od planova za trovanje smrtonosnim gasom, preko zaseda na putu do snajperista, pa čak i pokušaja ubistva otrovnim nakitom. Ipak, jugoslovenska kontraobaveštajna služba svaki put bi bila za korak brža. Sovjetske ubice su nestajale u mraku beogradskih tamnica, ali Staljin nije odustajao. Prsten oko Tita se stezao, a paranoja je dostigla vrhunac. Shvativši da defanzivna taktika u nedogled ne vodi nikuda, Tito povlači potez koji se i danas izučava kao ultimativni primer političke hrabrosti i čistog ludila. Umjesto da se sakrije, on lično piše pismo i šalje ga direktno u Kremlj, na ruke Josifu Staljinu. Poruka je bila kratka, ledeno-hladna i direktna. Prestani da šalješ ljude da me ubiju. Već smo uhvatili petoricu, jednoga sa bombom, drugoga sa puškom. Ako ne prestaneš da šalješ ubice, poslaću ja jednog u Moskvu i neću morati da šaljem drugog. Ova rečenica bila je šamar najmoćnijem diktatoru tog vremena. Od tog trenutka, pokušaji atentata od strane Sovjeta su misteriozno prestali. Koliko je ova pretnja ostavila dubok trag na Staljina, svedoči jedan fascinantan detalj. Kada je Staljin umro 1953. godine, njegovi naslednici su otvorili njegov strogo čuvani lični sef u Kremlju. Unutra, među najvažnijim državnim tajnama, pronašli su samo jedan pažljivo čuvan komad papira. Bilo je to upravo to, Titovo pismo. Dok su se Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez 1960-ih grčevito borili za prevlast u svemiru, Amerika je opasno zaostajala. Kennedy je obećao mesec, ali NASA nije imala rešenje. Tada se u igru uključuje neočekivan igrač – Jugoslavija.
Decenijama se u obaveštenim krugovima šapuće o strogo poverljivom dogovoru. Da li je Tito prodao Amerikancima ključ za osvajanje svemira? Dobrodošli u najčuvaniju tajnu hladnoratovske ere, jugoslovenski svemirski program. Sve je počelo mnogo pre Hladnog rata, radom slovenačkog inženjera Hermana Potočnika Nordunga. Još 1928. godine on je opisao osnove boravka u svemiru i geostacionarne satelite. Legenda kaže da je Jugoslovenska obaveštajna služba nakon rata prikupila njegove sakrivene radove i u tajnom vojnom objektu Željava nastavila razvoj tehnologije. Kada je Tito shvatio koliku moć drži u rukama, odlučio je da je unovči na najvišem nivou. U martu 1961. godine Amerika iznenada šalje Jugoslaviji ogromnu finansijsku injekciju od nekoliko milijardi dolara. Zvanično, bila je to pomoć za razvoj. Nezvanično, bio je to najveći trgovinski ugovor u istoriji. Amerika je kupila kompletan jugoslovenski svemirski program. Međutim, priča ovde dobija mračan obrt. Navodno, tehnologija nije radila onako kako su Amerikanci očekivali. Besni Kennedy je tražio novac nazad, a Jugoslavija je ušla u period diplomatske krize koju je prekinuo tek atentat u Dallasu. Da li je zlatno doba Jugoslavije zapravo finansirano američkim novcem za svemirsku iluziju? Nakon što su Amerikanci 1969. konačno sleteli na mesec, prva država koju je posada misije Apollo 11 posetila bila je upravo Jugoslavija. Astronauti su Titu doneli neverovatan poklon, komad mesečevog kamenja. Danas se taj kamen čuva u Beogradu kao nemi svedok nečega što zvanični udžbenici ne pominju. Zašto bi heroji čovečanstva, odmah po povratku sa najveće misije u istoriji, trčali kod maršala na Balkan? Da li su došli da zahvale ili da konačno zatvore tajni dosije koji je počeo u planinama Bosne? Danas, decenijama kasnije, granica između mita i stvarnosti je izbrisana. Jugoslovenski svemirski program ostaje jedna od najintrigantnijih priča koja spaja genijalnost balkanskih inženjera i geopolitičke igre velikih sila. Da li smo zaista pomogli Americi da pobedi u svemirskoj trci ili je sve bila jedna velika Titova predstava? Jedno je sigurno, kamen sa meseca u Beogradu i dalje svetli, krijući tajnu koju je maršal odneo sa sobom. 4. maj 1980. godina. U 15 časova i 5 minuta srce jednog vremena prestalo je da kuca. Vest koja je prostrujala svetom nije bila samo informacija o smrti jednog državnika, bio je to kraj čitave jedne ere. Dok je Jugoslavija bila okovana tugom, oči čitave planete okrenule su se ka Beogradu. Niko tada nije slutio da će se u narednim danima dogoditi nešto što istorija nikada pre, a ni posle toga nije videla. Sahrana Josipa Broza Tita postala je najveći državnički ispraćaj u istoriji. U jeku najžešćeg hladnog rata, Beograd je postao jedino mesto na planeti gde su neprijatelji odložili oružje. Na jednom mestu, u tišini, našla su se 124 zvanična državna predstavnika, 4 kralja, 31 predsjednik, 6 prinčeva i 22 premijera. Iz 128 različitih zemalja sa svih kontinenata moćnici su pohrlili da odaju posljednju počast čoveku koji je decenijama balansirao između njihovih svetova. Bila je to Titova posljednja, posthumna diplomatska pobeda. U istoj pogrebnoj povorci hodali su lideri Gvozdene zavese i Slobodnog zapada. Dok su se u ostatku sveta gledali preko nišana, ovde su stajali u istom stroju. Tu su bili sovjetski vođa Leonid Brežnjev, čelična ledi Margaret Thatcher, predsjednici država koji su se međusobno mrzeli, ali su maršalu morali da odaju priznanje. Bio je to dokaz da je Tito, čak i u smrti, bio jedina tačka u kojoj se podeljeni svet spajao. Njegovim odlaskom svet je izgubio posljednjeg velikog aktera Drugog svjetskog rata. Sahranjen je uz počasti kakve ni jedan vladar pre njega nije dobio, a Beograd je na jedan dan bio centar univerzuma. I dok su se zastave širom sveta spuštale na pola koplja, ostalo je pitanje, da li je sa Titom sahranjena i stabilnost Balkana? Njegova sahrana ujedinila je planetu na trenutak pre nego što će se ona ponovo podeliti, a njegova država nestati u plamenu deceniju kasnije. Hvala vam što ste bili uz nas u ovom velikom specijalu.
Od drskih odgovora Staljinu, preko dima u Beloj kući, do najveće sahrane u istoriji, ovo je bila priča o Josipu Brozu Titu. Šta vi najviše pamtite iz njegove ere? Pišite nam u komentarima. Ja sam vaš vodič kroz tamne misterije. Vidimo se u sledećoj priči.